wakat ni ngap sumpuyin ko tondo na ilen ti tontasi amura ki weta metit pos di fa barka ni sanande ko ton woto wenda larkelen ko ti atikelen pani tondo ti wala raran kama idenga ti tesit ki ba zurari zinige yon wati sare werset ki ba zanga ankoya CDP parti politique aram sekka sangab sumbonti kongre wa sinzindi ata sun lura pore runda talata yibero parti kangarama adoption sa ni kibaki tba nan taz venam sen kedene no kenda nisba option dike op kongre wa sasanu wa ya wala absentase ne kere sivre ngida ba to kana lezin parti wa pour yum tore ti taba op tol yisba parti wa pour Pulung ni seba gohnera santase chauffeur d'amba sulub sombonde ti union des chauffeurs routiers du Burkina uta kiura sampisi la yo po 2018 a yumde anta woto wende pulung baye kapam pidis wusin kere ni sul kangara mazule sabu totore yidigir wengere so ti sularamba option se ni kibaki dwa yibe woro sol moi nanta supano an kwesi CDP parti politique aramba sonsani kiba kitba yibe woro sol mo na man gela senkere ni tumni siba bamsan mane obseka sangab son bonde ti kongre wasasa sinzindi atarare septembre chugu rasam pisila yibu 2019 a yumde obilga metisen kere ni ta business ba bamsan tasi gidare top kana les indi parti wa pour moi yum tore ti taba obtolon yisu parti wa aria bumbo sindaya tile tobra kaman tuma santana na fani parti wa o mansma ala twin kitame ti parti wa le pore Alco ninga gohnera sandali ke ni UCRB Union des chauffeurs routiers du Burkina Soularama 2018 a yumde uta chugo senkere nebsna yirigi obzules kere nta woto wende argohnera kapitsi apulong baye meri renso ti yiberan sular ramba obzini ni kibakitba nanta se obsupano nga kwese tinati pamben mazanga nere milamber ne biela mamuna takabure Chauffeur d'amba sandaran yala stuma rin yumda suntuni bgeba wan kita metubran pam nuti klini go ne la sinke nib zulwe sa yidigri uta kugura bisila yopowa 2018 yumde yumla kuga yiblor pori riklenga dikla ketan kabeye chauffeur d'amba gumi inketan be gumpora adia renso toble yirunda yibera nazien kwese onko hob zulwe sa yidigri na yele ti ton chauffeur ma julesa yen ninga ton da yikin zabron afrika alcool na malga yella donc yella ka pam pil ko nyinga la ton wa yikrunda dara ndatan le bante ko ni mbi da jille te go ni ran yalla ni mbi da fa toran dik alcool ninga ton da yel baye ka pam pil ko pipi pil ko ya point yam te julesa mbet ko da mo chauffeur man tanga jiba ko ngeto ko da men yimi saba e da yam to jeton ton convention wa to applique donc na salaire da ma wenge ne ritata wenge tilkana me kapam pitse be pa tabo ya yamanje wallo me parkinga chauffeur man gwenzi ningo kukuni ka bona ngande tanga da bitama na nyaba militasi da pam tijule kanga fa polo wego ayum le kiwi yibla woto yel baye kapam malaka ba bilje ko goma ko malaka sa ya ni chauffeur d'amba sous le tor soba Abrahim Arabo bam zule sa sinketan nan papa mi yidigra ya ti min hirla ninga singeta so to akayele obwa mpusu kunwingi tobren na metobren ngulul na sadam son bonda softi fetiere rati yeti sulka sang bursun nan tigma bam tumda no ten tumda ba gilli yolnge zule sa yidigri yelli la chauffeur d'ambara ba ya yidig bam zule sa tobna yolon wa getan fetiere yelli ton ko minira awanda su ko yel tondo tama tan ninga transporter mama ko tama transporter ma fetiere la fetiere an kan ningi ton su fema yel bay katem malare ketam pokoda la ko rame ko ormo la singra ko gomne ton fetiere yella nan to minira yesi o pokon mala ton su fema juluesa to ko don dadi yumninga amna ninga fetiere ton wa man yella ton ka gom fetiere gomye apol ka ba jeba ndo goma kan ninga me fetiere dara mo fetiere gomne ka gomne yalla mala su fema juluesa nda gomne la wado yikindi kana ne fetiere anama do tondo wante mala ton yella famane patron mana ya tabo ninga fetiere ya yumde ya yum piga bamne
taba ton da mala ton zuleza ton ba man tuma e nyam de chauffeur ma jar burkina ka économie jilli ab sangue ya janga jillin dektenga ton na ka gom gem gomye ton ka yigul balante ke gem gomye ton dadamte o pak sore te jinn ngome lay toule renda chauffeur dambaraba ya rayenga ba mesen ne tenga nuga rasimbe nengla ninga wa arab winga meto karaton wa kenke pora bala anan le kenga yelan passe Burkina Faso kane ariare soto ko tenga to damba to morre leben twis ni zoni bamba sanan yili to ron pambam zule sa yidigri la yitoto bala bam gumi yebo Ziar sol mwasana singene septembre kugura sampisi la na sentitara sampisi la yobe 2019 yumde ministère la ninga sengeta 40 zambiyelle labson bonde ti cohésion sociale la arop tigmdane buto tore na yele tobzin mboso ya senkere nebson tuen bilgi opson bonde ti cohésion sociale la toto la ninga onkonimbuida tobsana wuma vora biyi bonyenga ya tontum ntara Archimède boy la sampam sekaram kwe santaston Le docteur Ouattara Siaka, il y a promotion de la cohésion sociale, directeur général et ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Il y a ton siatab ziar kano, il y a une cohésion sociale la wenge runda mimti zinfa ti cohésion sociale la ton sokret menga cohésion sociale la tni lam ti boy donc reninga ti ntumdo Burkina Kano ti gouvernement nebo ti association la mo ti parti politique la mo nebli sa fa inquiète ti cohésion sociale azulaire ton bolu la yibira ti nazini sonse mbang ti runda teka option ti cohésion sociale moyeni ben labtin ou ma pora donc rening la yibira atelier wa na il to zine parce que qui aime la cohésion sociale des emstaba ya lafi ya zinintare donc la ton datam ti neba nimbu da fana taba ngwela gom kan mo ha ti da bang cohésion sociale ya so yibira ton tara ministère damba fa be kane institution la ma fa be ka parti politique majorité ni opposition be ka syndicat la ma be ka OSC bon association la ma fa be ka ngeto ten kugo lam fa be ka turu moyem la clean ba fa be ka donc to yelam ti Burkina zaman fa be ka yemre fa be ka Parba Zulu Sidigri tout d'année Parba Sanan lui subto vota Sanan Zindi 2020 yum pour un année guerre Burkina Faso province Pisnas la Nouazouge area province Bampila nous nebkien bala la santare neng seba son train song bato pame vota sebarin so ti Parba Sula ningap son bonde ti cadre de concertation des organisations féminines du Burkina Faso aramba obzne comme nore nanta onisi ya tumnon la ninga sengeta neng seba mal so yelle na yilen to ba obmoba poet nati pam ven masigiroto ne mamnata kapore Parba nyesra sulka sengla ninga absum bonni na sarande ti cadre de concertation des organisations féminines du Burkina Faso wa amorab na yirig Parba Zulues kere Parba Zulues yirig mi atura ni Parba na toron lui subtoro votation wa 2020 wa yumna ti haya ni gel pour mebiol winga meti Burkina Faso province rampina la nuo poussé arkane busron tarning seba rati eti seber la ninga fo meson twendike antoron pama wala seber ninga sanan kwa fo le ti photon qui vota pour aye optola mendik makru wingi ti provin pina la nuo poussé ya provin pila nu pousse bala la neb kiere tarb neng seba ariale so ti pour bambazin kop nore nan to on kos oni wala ti eti tum nor la ninga sengeta neng seba manasra on kos ni bamba nyaare ob moba na wombisi Martine Yavri est membre du cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation politique des femmes au Burkina Faso. Donc y a-t-il ton ya Parba ton ya Maramba tara Yopa tara Sidabrama tara Kamba donc y a-t-il ton lui c'est nord tumda poa ton ngehe ton naman toto ti kombi buisa ni Parba ton pam soit rom seba ya siti roma sebka oni mandi la wilgidam ti ton nan tumani mairie ramame na yelanti mairie wo songe ni roma seba
ba dolo ma seb me ham pa me bi oni wa me modre ni ministre ton na mbol to bo son ton na wa ambassade de France wa ambassade Taba wa NDI na yelen ti ton pa me son parba ni kombibisa ti a nenga seber pa me to pama Luis no tumda pour voter pour tenga pam gan bane Obrava woto amena pampirisu arcade de concertation des organisations féminines ramba objet puis abiela tia no kendre obsomboni na sarande ti projet une femme un jeune une identité amamzone mole rati yela me tia projet na wakite ti parfum la bibi fa toron pama ning sebre labrat sigilgi oni waramba la paraba sul kansangaram swasa lor pore aram sir koko metub nangarata nusi mora sana yiliti nika fa sun toron pama ning sebre toron pam seb kangawa toron luisa toro votation wata ren sul bamba biba meng magdame tin na yili tub tuma sir wombis wala bam sandata obna wa mana nutikli e nanti tesi seba kibeze ma sampam kibataba Le pays wanen pisi la taba zugu biligdame tisin kere ni CDP parti politique a semana congrès wa septembre chugura san pisi la yibu 2019 a yumde tire sasa wa opta se tabis 15 sibre ti tabi 15 a yolom pene cadre désiré wodrowa ni kangab son bon kwe takade wa a wiliga zame septembre chugura san pisi la tabo tibam kana le nare CDP parti politique a pourrin bam manana sa dam son bonde ti démission woto ki trame to kana le bonama 2021 CDP a parti jour nyingi mpahre aburema badinimi bam me manab démission ngulgide tibam kana les indi CDP parti politique noyé son pahre le pays wanen pisi la taba kibenwa obilirame tise yani kibarbam son pa meni bugumir sodas nisba sambe bobo jula so sol monwa neba yopwe man kalam septembre chugu rasim pisi la yib zabre 2019 a yumde la tuni akhada sinzini sorni ngab son bonde ti route nationale 1 azugu kilo sinzem pisnu ni bobo yab son bonde ti minika ni camion la seman akhada wa makonya dugu tembilunwa neba yobe mpam sampora toptalba nkenge ni bobo lokto dil kansanga opson bonde ti centre hospitalier universitaire Suro Sanu ya yam soba ngumde kam nyugo mina ko be ni la fit lewe pam tasi kiwe ngileme